आमे सबुबले मन को नहीं बंचीचे आमे केतबले बुद्धि विवेक को नहीं बंचीचे आमे केतबले बुद्धि की गलेनी आमे सबुबले मन मन क्या कहती बाबा अनेक थर सत्संग उपस्थापना करिचंती आपण कॉम्बिनेशन ऑफ द थॉट्स इज माइंड जन्म जन्मांतर संस्कार कर संस्कार समष्टि को मन कहुच्छे जन्म जन्मांतर माने अनेक जन्म कोटि कोटि जन्म तार हिसाब कई कहि परिबे नहीं जे साधना करिवो से ही कहि परिबो देखंतु गोटे कथार अनेक कथा आछे मनर पांचटा अवस्था गोटे होची मूढ़ मन से माने ठाकुर फाकुर किछि मानिबे नहीं देवादेवी किछि मानिबे नहीं साधु संत किछि मानिबे नहीं जेमती पशु खाऊची सोऊची मैथुन करुची पिला छुआ जन्म ग्रहण करुची आउ जीवन निर्वाह करुची केतबेले जे मरिबा कथा से तो जानिने केतबेले मर जाउची से कोनटा जीवन एते बड़ सृष्टि के आसी एते बड़ संसार को आसी कि सुंदर कि आनंदमय अटे विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार कि सुंदर आहा कि आनंदमय इते बड़ संसार को आसी जमी आप देखिथे जिराफ सबू जीव क्या कौन एमती होती कि जिराफ किसी कथा कहे ना कौन सी कथा तो से कहती नहीं सी गोटे प्राणी जीव कौन सी शब्द पार्टी बाहर ना आम बहुत समय बसी देखु भगवान को सृष्टि इतनी विचित्रमय आश्चर्यमय से पुणी तो भगवान तक एत बड़ जीव सृष्टि कर तेणु आम से भली जीवन निर्वाह करुचे जमती साप धरी बेंग को बेंग धरुची कंकी धरुची तार खाद्य को आम मानकर से अवस्था काल आमको ग्रास करी करी चली जीवन आमर सरी सरी जाऊची ये काल आमको दिने निश्चिंत खाईदब तेणु काल आमको ग्रास करिछि आमर चेतना नहीं आमर तो सचेतनता आसी नहीं सचेतनता है स्थूल चेतनाटा है सूक्ष्म तेणु सचेतनता आमर आसी नहीं आ चेतना कौन आस केमी बसवा आम जाने कई ठीक भाव बसीन केमी खाइबा आम जाने केमी आम कथा कहवा आम जाने केमती मुंडटा कुंडेबा सेटा भी आम जाने केमिति मेकअप हवा सेटा भी आम जाने किछि जाने कहीं कौन पाएंगे ना से भली शिक्षा से भली दीक्षा आम बापा मांकर नाई आम स्कूल कॉलेज रे नाई आम परिवेश नाई आम कौट तो देखा को पाइले शिक्षा को पाइले आम तो पूर्वर एवं कहले 100 जन भितर 10 जन भगवान को भल पाती 10 जन भितर केते जन भगवान को पाई संपूर्ण भाव जीवनटा को उत्सर्गित कर देइछन्ति केते जन कर देइछन्ति निजको देखंतु निजे जन्म रे अधा तो अधारू बेसी कटिगलानी संसार रे आउ जो 20-25 वर्ष समस्त रही है माने टार्गेट भितर ये दिनिया बंचीबी ता भीतर भी अपन खसीजे ताठू अधिका जीवे ना सतरे जीवनटा को काटी पारे कि आपण मन प्रश्न उठिब मो पुओ को किए पालिब मो झुओ को किए पालिब मोर जमीबाड़ी दायित्व किए नब मु देह सुस्थ ले मत मेडिकल लेकिन किए जीव आज जो केजी केजी सुना घरे अच्छी ताकू जगिब किए आज जो 250-300 एकर प्रॉपर्टी मोर अच्छी ताकू जगिब किए सतरे तुम्हें भगवान आउ कई भगवान नुहति या पूर्व तुमर नथिला तुम्हें चलीगला पर तुमर हम ना थे नामाचार्य बाया बसी सुंदर भाव नाम चली
बाया जोटी बसंती ସେଇଠି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଜଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସୁଖ ଜଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। କେମିତି ଦୁଃଖ ଯିବ, ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ସକାଶେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ସକାଶେ ଆସନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ବାବା ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି ଟିକେ କହିଲେ। କେହି କହିଛ? ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ବସିଛ କେହି ଜଣେ କହିଛ ବାବା ମୁଁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବି? କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋତେ ସେଇ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଅନୁଶୂନ ଥିଲୁ, ଅନେକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ମୋ ଗୁରୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ କେବେ ମିଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ଧରି ଆମେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। କିଏ ସେ ମୋ ଗୁରୁ? କିଏ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଦେବେ? ଶେଷରେ ଜଣେ ସାଧକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେ ବିନା ଜାତକରେ କହିଥିଲେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରୀର କଡ଼ାର ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନୁଭବ କିଭଳି କରିବେ। ଏବେ ବି ମଝିରେ ଗଲେ ଥରେ ପଚାରେ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରିବାର ମାର୍ଗଟା କ'ଣ, କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ, ସହଜ ଏବଂ ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍, ସିଓର ଟେକ୍ନିକ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି। ମାର୍ଗଟା କ'ଣ ପଚାରେ, ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହେ। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କି ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉତ୍ତର ବି ମିଳିଯାଇଛି। ଖାଲି ନୀରବତା ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରଖିବେ, ତାଙ୍କରି କାମ କରି 24 ଘଣ୍ଟା ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। କେତେ ଦିନ ରହିବା ଆମେ ଜାଣିନେ, କ'ଣ କରିବା ଜାଣିନେ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ, ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମେ କରିବା। ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ଭକତ ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ରତ। ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ରତ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କାମଟି କରୁଥିବ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଲଣା ଲାଗିବ, ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଅଣୁ ହେଇଯିବା, ଛୋଟ ହେଇଯିବା, ଏକଦମ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯିବା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ରହିବ କି? କେତେ ହାଲକା ହେଇଯିବା।